Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадин ба канали мо. Дӯстони азиз, саҳари рӯз кати чихеле ки мебинед ман хӯрок тайёр кардастам. Анитараш гӯем соат аллакай 10 шудагӣ аста. Ва чихеле ки дина гуфтам имрӯз вай каду бирён мекунем. Инҷода ман кадуи аллакай тоза кардам. Ай пусташ низ тоза кардам, не ки каду бирёнда мебинед ки хубтараш ки ай пусташ тоза накунед, то ки тит нашава, яъне об нашава. Не ки ман нахостам пусташ кати, хостам ам хел тоза кунемша. Ва анам хеле кубикоя муқаддари мекунемша, мана майдак мекунему. Равғанда гӯям сирх мекунем. Ранги картошкаи қоқак барин сирх намекунему. Ранги чихегӯ тушид мекунем шугӯем мози бо ҳатман нишон метем. Инҷа фақат каду дар кораи тамоман инои майда кардем ва дегда меандозем мози. Анам михол дӯстони азиз ҳамаша майда кардем. Равғанда андохтем. Ва намак меандозем дӯстони азиз. Камтар таф метсем кишкиша мепушем ҳатман. Намехел. Дар инҷа бошад дӯстони азиз, мана барои салат вай андохтам лаблабу кати сабзи. Инҷода танҳо камтар лаблабу ҷо шудаку ва ҳамин ду дона сабзи ҷо шудагиша андохтум. Ҷо нашудагиша ҳозир дуюм бора дар мепазем. Ана ин сабзи аллакай пухта, сабзиаша гирем, лаблабош ба ҳазур ҷӯша. Дӯстони азиз, дар инҷо мурға ман ай морозилник гирифтум, то ки об шавад. Мехоҳам шаб вай кунумша намаку хеле чизо мариновать карда монумша. Ин акарачкои мондум ки то пазмушона барои салат тайёр кардан. Ва инҷода бошад мана кадуи мо тайёр шудааст. Наисем дӯстони азиз, ки бо ми кадуя нағз мебинад, одамое ҳастанд ки ҳамин чӣ намуд каду кати чизе тайёр кунӣ ва ё мехӯранд ҳамин ва ягӯем. Ҳатто ҳамин да об ҷӯшонӣ парда пазӣ мехӯранд. Аммо ман ҳамин танҳо ҳам хел жарид кардагиша, тушид кардагиша гӯему. Фақат самуса манту тамом, дига намудаша намехоҳам хӯрдан. Ва агар ки каду дар ҳақиқат бамаза бошад, ширини хушрӯб бошад, мехӯрам. Ихелдагӯем любители каду нестам. Ин якта каду хела буд ки истода буд. Барои ҳамин гуфтум ки сиёрамно рӯзи 31 ҳама чи мисалан мурғу, гӯшту, мантуву, салат ҳама чизо тайёр меша. Барои ҳамин гуфтум каду тайёр кунем, мешавад ҳозирашда. Сиёвош инҷода маршаша тамошо кардастае. Салмон дӯстони азиз, шаб умуман хоб нарафтае. Салмон беҳад ғам додак вай кардак. Ман саҳар то ҳозира ранги ҳамин хоболудо барин гаштастам. хиёлам ки якҷода сарман монаму хораму ҳеҷ ка ғам надиҳад. Лекин бо ҳозир мехоҳам вай тайёр кардан. Чӣ мегӯянд? Ширини қандак мехоҳам тайёр кардан. Хамираш тайёр кардан монам, баъди обед баъд тайёр мекунам. Мемонам ба ҷои торт. Рости гап намехоҳам торт тайёр кардан. Мехоҳам ҳамин ягон ширинӣ тайёр кунем. Ҳамин ширинӣ хӯрем. Аламехел. Дӯстони азиз, пухтупаза давом метем. Ман инҷода чормағз майда кардам,
خوراک تیار کردم با دوتای دیگه اکراچکا تیار کردم همه چیزای سالات پخته گرفتم گویم و اینجا دا خمیری و قندک تیار کردگی بودم و کدام شوهرم آمدن امبید کردیم کودک رو خوابوندم به حضور و بعد اک میگذاریم تیار کردن یعنی همین وایده قندک دا و کدام خمیرش چخالی گفتم تیار کرده خالدینلیکدا مونده بودم تا که به حضور دم گیرد و حاضر تیار میکنیم شا اینجا کامera شروع کردم مونو اینجا من خیلی واریونکا داشتم من دوستان عزیز بیاد واریونکای نغزه نه همین هم 370 گرم بوده شوهرم آواز گفتم واریونکا بیارین واریونکای من خیلی مالوشنی радост آورده نمیدونم راست که این چه خیلی هسته و نرخش 8 سومون و 20 گرم این 320 گرم این نرخش 8 سومون به فکرمو نگه 370 گرم یکی چند سوم باشد نمیدونم خیلی عموما گیریم چقدر بسیار باشد همونقدر نغز بود لیکن کماشا گرفته انا میخوام خمیری قندک تنک میکنیم خمیرش دا چی اندختگی هستم من 300 گرم شدریلت اندختگی هستم سمیتانا اندختگی هستم اور بچی разрыхлитель بچی اندختم انا خیلی چیزو گویم دوستان عزیز من یک پدناز شیرینی قندک شده با مراسیت دیگه واریونکا آوردم واریونکا نرسیدک اگر که همون واریونکای رسالکایی که گرامش بسیار هست ای هوایو میبدک اگر میرسیدک برای اون که یک همین 5-6 دونش ده واریونکا نرسیدک تمام موندگی ویشته همش ده قریب گویم رسیدک اکی نهازی میبرم دیگه اونجا میمونم که تو که کودکو وای نکنن چپا نکنن شما دوستان عزیز من اینجا دا چخالی که میبینین بود تورت تیار کردستم تورتی ووپی پای من اینجا دا وای کارتوشکا اینجا دا گوشتی مرغ وشته سری برای کودکو کارتوشکا پختم و اینجا دا چخالی که میبینین خمیر ووپی پای تیار کرده موندم اهمیت ندید همه جاش وای چوش دادگی برای اون که میکسیر برداشتم هم خیلی شدک از همه جای پریادگ میکنم تست تورتا میپزم راستی که دوستان عزیز من یکم بار تاجیکستان دا کردستم امی تورتی ووپی پای بهاد من دا معقول است شوهرم گفتم امروز یک قایماقی ام خیلی обычный بیارین گفتم امو کریمش قایماق کتی کنیم گفتم و سلیویچنی مسلا ما استفاده نمیبریم فقط امی شدریلت میخرم و با جای سلیویچنی مسلا شدریلت انداختم خیلی که میبینین دوستان عزیز بریدای بهاد نسترینیم وایران شده که هم خیلی بریدک خواهیم اساساً که برای خودمو هایکو انشالله نقد میشته گیست منم موندم شم از فرما نیست به فرما به زیبای برای اون که رخ کشیدمو بعد وای کدم آریختم خمیرشه خیلی چیزه شود اساسا دوستان عزیز من علاقه من یک تا کارش گرفتم ببینید چه حال هم خیلی نمیدونم راستی که باید چه خیلی صبرت میکنم برای اون که بهاد نازک شدگی هسته که خیلی ملایم عجایبات ملایمی خوش شدگی هسته بهاد همین رسپت من ده معقول شدگی بود وقتی که تیار کردم رسپتش در کانال ارزنده هسته
рецепти торти вупи пай хе сухой вай несе беҳад хушрӯ ҳасте. ана мехелози ҳама коржӯя тайёр кунум, баъд кремашда мегзарем. дӯстони азиз, дӯстони азиз, мана ҳама коржӯя тайёр кардаги ҳастам. ман 6 мана дӯстони азиз, ва ман ин қаймоқа ҳозир кати сахарни пудра лат мезанем. ба фикрам қаймоқ кам аст, чи фикр дорам. ман ростига фикр кардам ки 4 корж мешавад тамом, ки не ки 6 шуд. хай мебинем ҳозир. дӯстони азиз, бинен қаймоқе ки харидем имрӯз шавҳарам овардан. бинен чӣ хел шудаги аст. аҷоиб буд. ман ростига боварӣ надоштам, хела зиқ будам ки ин крем ғафс намешад, яъне сахт намешад фикр мекардам. лекин бинен чӣ хеле ки сливкиҳои российскӣ будан ғафс мешудан. ин низ ҳам дар муддати 5 дақиқа хел ғафси хушрӯ шуда. афсӯс ки якта гирифтагӣ ҳастан тамом. ростигам намедонам, ин ба фикрам намерасад, нарасад оз ман бо ҳамин хонакида гӯем ва хонакидани торикида мерам, бояд чи дига мегирам мебиёрам, бо ҳам халат мезанаму мекунам. ана мехалоз ман давомаша тайёр мекунам. дӯстони азиз, мана инҷода ман торта тайёр кардам. рости гап крем беҳад бамазза шудаги аст. аҷоиб бо дӯстони азизу, лекин тез об шудак. чӣ хеле ки мебинен хел сахт намеистад, гул монда вообще намешад. ша ин торти вупи пайда бояд ки гирдашда хел гул монӣ ки чтобы хел сахт истад. лекин чӣ хеле ки мебинен ин ман хел об шуда рафтак. хай ҳеҷ гам не, ман зиқ нестам. ман асос гуфтум бамазза шавад. ана мехел чӣ хеле ки мебинен як коржи дигаш мондак, гуфтум ки кам мешад. дӯстони азиз, ҳамин кати влога ба охир расонем. ростига беҳад монда шудаги ҳастам. ҳозир мерам кӯдакоя мехобонам ва тамом ҳамин кати бо пагоҳ насиб иншолло мебинем чӣ хел салатҳо тайёр мекунем. 3 намуд салат мехоҳам тайёр кардан.